नमस्कार दर्शक बंधु, भाग्य दिशा चैनल को आपण मन को बहुत बहुत स्वागत। आसुची आलोक आनंद एवं उत्साह महापर्व दीपावली। एही पर्व केवल एक पारंपरिक उत्सव नुहे, बरम यह एक एपरी समय जेतेबेले ग्रह नक्षत्र एवं ब्रह्मांडर शक्ति पृथ्वी उपर निजर विशेष प्रभाव पकाई थाए। एही दिन रे करा जाइथिबा पूजा दान एवं साधना साधारण दिन अपेक्षा 1000 गुण अधिक फलप्रद होइताए। बंधुगण, 2025 मसीहार दीपावली अत्यंत विशेष एवं महत्वपूर्ण होगाकू जाउछि। एही वर्ष दीपावली अक्टोबर 20 तारिख सोमवार दिन पड़ुछि। सोमवार दिन अमावास्या तिथि, जहाको सोमवती अमावास्या कहा जाए, एक दुर्लभ संयोग अटे। एहा सहित ग्रह मानकर राजा कहा जाउथिबा देवगुरु बृहस्पति निजर उच्च राशि कर्कट रे विराजमान करिवे। बृहस्पति एही स्थिति हंस नामक एक महापुरुष राजयोग सृष्टि करुछि। एही दीपावली केवल धन संपत्ति नुहे, बरम जीवनर प्रत्येक क्षेत्र में अपार सफलता नहीं आसुछि। तेबे आसंतो विलंब न करि जानिबा सेही सबुठारु भाग्यशाली राशि गुड़िक केउ माने एवं अन्य राशि मानक पई एही दीपावली किपरि फल देव। आमे प्रत्येक राशि पई विशेष उपाय मध्य कहबो, जहाको करी आपण मां लक्ष्मीकर असीम कृपा लाभ करि परिबे। एही दीपावली रे मुख्यतः 4टी राशि उपरे ग्रह मानकर सबुठारु अधिक शुभ दृष्टि रहिबो। प्रथम राशि है कर्कट राशि। कर्कट राशि व्यक्ति मानक पई एही दीपावली एक सुवर्ण समय नहीं आसुछि। आपणक पई एहा जीवन एक नुआ एवं सफल अध्याय आरंभ करिवो। ज्ञान भाग्य धन एवं संतानर कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति आपणक राशि रे अर्थात आपणक लग्न रे ही उच्च स्थिति रे रहिबे। जेतेबेले बृहस्पति लग्न रे उच्च होंती, एहा व्यक्तिर व्यक्तित्व आत्मविश्वास एवं भाग्य को शीर्ष रे पहुंचाई दियंती। एही हंस महापुरुष राजयोग आपण को समाज रे मान सम्मान प्रतिष्ठा एवं नेतृत्व करिवार क्षमता प्रदान करिवो। आपणकर प्रत्येक निष्पत्ति सठिक प्रमाणित हेबो। कैरियर और व्यवसाय, जे माने नुआ चाकरी खोजुछंती सेमान को एक बड़ कंपनी रो ऑफर मिलिबो। सरकारी चाकरी पई चेष्टा करुथिबा व्यक्ति को सफलता मिलिबार प्रबल संभावना रहिछि। व्यवसाय करुथिबा लोक माने एक नुआ बड़ डील चूड़ांत करिवे, जहा सेमानक व्यवसाय को एक नुआ स्तर को नै जिवो। आर्थिक दृष्टि यह एक अविश्वसनीय समय। अचानक धन प्राप्तिर जोग रहिछि। पैतृक संपत्ति लाभ मिल पारे। जे माने ऋण रे बुड़ी रहिथिले से माने ऋण मुक्त हेबे। नुआ घर किंबा गाड़ी किनिबार स्वप्न एही समय रे पूर्ण हेबो। परिवार रे एक मांगलिक कार्य अनुष्ठित होई पारे, जेपरिक विवाह किंबा संतान जन्म। दाम्पत्य जीवन रे मधुरता आसिबो। संतान मानक तरफ कौनसी शुभ समाचार मिलिबो। पुराना रोगरू मुक्ति मिलिबो। शारीरिक एवं मानसिक स्तर रे आपण निजको बहुत शक्तिशाली अनुभव करिवे। मां लक्ष्मी को चाउल रे तैयारी क्षीर एवं मखान रो भोग लगांतु। पूजा समय रे धड़ा किंबा हालुका गोलापी रंगर वस्त्र पिंधन्तु। पूजा स्थान रे दक्षिणावर्ती शंख स्थापन करंतु एवं ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नम मंत्र 108 थर जप करंतु। द्वितीय राशि कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्ति मानक पई एही दीपावली आय लाभ इच्छा पूर्तिर दीपावली हेबो। आपणकर राशि स्वामी बुध बुद्धि एवं वाणिज्यर कारक। एही समय रे देवगुरु बृहस्पति आपणकर एकादश भाव रे उच्च होई विराजमान करिवे। ज्योतिष रे एकादश भाव को समस्त प्रकार लाभ आय बड़ भाई भौणी एवं इच्छा पूर्तिर स्थान कहा जाए। एठारे बृहस्पति उपस्थिति आपणकर आय रे एकाधिक स्रोत खोली देव। कैरियर और व्यवसाय, कार्य क्षेत्र रे आपणकर प्रदर्शन चमत्कार रहिबो। बॉस एवं सहकर्मी माने आपणक काम रे प्रशंसा करिवे। दरमा वृद्धि किंबा प्रमोशन मिलिबार प्रबल जोग रहिछि। जे माने निजर व्यवसाय करुचंती सेमान को एक बड़ निवेशक मिल पारे किंबा से माने निज व्यवसाय को विदेश रे मध्य विस्तार करि परिबे। एहा आपणक पई धन वर्षार समय। पूर्वरु करिथिबा निवेश रु बहुत बड़ लाभ मिलिबो। स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड किंबा संपत्ति रे निवेश करिया पई एहा सर्वोत्तम समय। आपणकर समस्त आर्थिक योजना सफल हेबो। सांग साथी एवं बड़ भाई भौणी ठारू पूर्ण समर्थन मिलिबो। सामाजिक स्तर रे आपणकर प्रतिष्ठा बढ़िबो।
ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ସଂସ୍ଥାର ସଦସ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ବା ଇଚ୍ଛା ଯାହା ବହୁ ଦିନରୁ ଅଧୁରା ଥିଲା ତାହା ଦୀପାବଳିରେ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦୀପାବଳିରେ କେଉଁ ବିଶେଷ ପୂଜା କରିବେ? ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ମୁଗ ଡାଲିରେ ତିଆରି ଲଡ଼ୁର ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହେବ। ବିଶେଷ ଉପାୟ, ପୂଜା ପରେ କୌଣସି ଗରିବ ଛାତ୍ରକୁ ପାଠପଢ଼ା ସାମଗ୍ରୀ ଯେପରିକି ବହି, ଖାତା, କଲମ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବୁଧ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଉଭୟ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ତୃତୀୟ ରାଶି ହେଉଛି ବିଛା ରାଶି। ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଦୀପାବଳି ଭାଗ୍ୟର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ଭୌତିକ ଉଭୟ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାଗରେ ଉଚ୍ଚ ହୋଇ ବସିବେ। ନବମ ଭାଗ ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟ, ଧର୍ମ, ପିତା, ଗୁରୁ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରାର ସ୍ଥାନ। ଯେତେବେଳେ ଭାଗ୍ୟର ସ୍ୱାମୀ ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ବା ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ବହୁ କିଛି ମିଳିଯାଏ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାମରେ ସାଥ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବା କାମଗୁଡ଼ିକ ଆପେ ଆପେ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ କାମରେ ହାତ ଦେବେ ସେଥିରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଧର୍ମ, କର୍ମ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ରୁଚି ବଢ଼ିବ। ଆପଣ କୌଣସି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ଯାଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ସିଦ୍ଧ ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଦିଗ ବଦଳାଇ ଦେବ। ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶ ଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ବା ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମୟ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା କଳହ ଏବଂ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଦୂର ହେବ। ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦୀପାବଳିରେ କେଉଁ ବିଶେଷ ପୂଜା କରିବେ? ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବେସନରେ ତିଆରି ମିଠା ଏବଂ କଦଳୀ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ, କେଶରୀ କିମ୍ବା ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ବିଶେଷ ଉପାୟ, ପୂଜା ପରେ କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର, ଚଣା ଡାଲି ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣା ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ। ଚତୁର୍ଥ ରାଶି ହେଲା କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଦୀପାବଳି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ, ଋଣର ମୁକ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ଆଣିବ। ଆପଣ କାହିଁକି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ? ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚ ହୋଇ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ଷଷ୍ଠ ଭାବ ହେଉଛି ରୋଗ, ଋଣ ଏବଂ ଶତ୍ରୁର ସ୍ଥାନ। ଯେତେବେଳେ ଏକ ଶୁଭ ଗ୍ରହ ଯେପରିକି ବୃହସ୍ପତି ଏଠାରେ ଉଚ୍ଚ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ଏହି ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଜିନିଷକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏହା ବିପରୀତ ରାଜଯୋଗ ସଦୃଶ ଫଳ ଦେଇଥାଏ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ନିଜେ ପରାସ୍ତ ହେବେ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ରାୟ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଆସିବ। ଋଣ ମୁକ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ଋଣରୁ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଦୀପାବଳି ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ରାସ୍ତା ମିଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ଏତେ ବଢ଼ିଯିବ ଯେ ଆପଣ ସହଜରେ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିପାରିବେ। କୌଣସି ପୁରୁଣା ଏବଂ ଜଟିଳ ରୋଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆପଣ ନିଜକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ରହିବ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ମିଳିବାର ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦୀପାବଳିରେ କେଉଁ ବିଶେଷ ପୂଜା କରିବେ? ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କଳା ରାଶିରେ ତିଆରି ମିଠା କିମ୍ବା ନଡ଼ିଆର ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ। ନୀଳ କିମ୍ବା କଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ବିଶେଷ ଉପାୟ, ପୂଜା ପରେ କୌଣସି ଅସହାୟ ବା ରୋଗୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଔଷଧ କିମ୍ବା କମ୍ବଳ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶନି ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଉଭୟଙ୍କ କୃପା ମିଳିବ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଅନ୍ୟ ରାଶିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଦୀପାବଳି କିପରି ରହିବ। ମେଷ ରାଶି। ଏହି ଦୀପାବଳି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ନେଇ ଆସୁଛି। ଆପଣ ନୂଆ ଘର କିମ୍ବା ଯାନ କିଣିପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଲାଲ କମଳ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କନକ ଧାରା ସ୍ରୋତ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ବୃଷ ରାଶି। ଆପଣଙ୍କର ପରାକ୍ରମ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଛୋଟ ଯାତ୍ରାରୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ହେବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କ୍ଷୀରରେ ତିଆରି ଧଳା ମିଠା ଭୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ମିଥୁନ ରାଶି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ସମୟ। ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ମଧୁର ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାମ ସହଜରେ ହୋଇଯିବ। ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପାନ ପତ୍ରରେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଖର୍ଚ୍ଚର ସମୟ ହୋଇପାରେ।
किंतु एही खर्च शुभ कार्य हेब। विदेश यात्रार जोग रही। घरर मुख्य द्वार रे घीर एक बड़ दीप जालंतु जहाँ सकाळ पर्यंत जलुथिबो। आदित्य हृदय स्रोत पाठ करंतु। तुला राशि कर्म क्षेत्र रे आपन को बहुत बड़ सफलता मिलबा को जाउछि। मान सम्मान एवं पद प्रतिष्ठा वृद्धि पाइब। माँ लक्ष्मी को अतर एवं सुगंधित धड़ा फूल अर्पण करंतु। छोट झील मान को खीरी खाइबा को दियंतु। धनु राशि आपन को सावधान रहबा को पड़िबो। स्वास्थ्य प्रति ध्यान दियंतु एवं कौनसी बड़ निष्पत्ति नेबा पूर्व भल भाव चिंता करंतु। माँ लक्ष्मी को हलदी मिश्रित जल रे अभिषेक करंतु एवं ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जप करंतु। मकर राशि दाम्पत्य जीवन रे मधुरता आसीबो। अविवाहित मानक पई विवाह प्रस्ताव आसी पारे। व्यवसाय रे पार्टनरशिप रो लाभ मिलिबो। पूजा समय रे माँ लक्ष्मी को सम्मुख रे सोरिष तेलर दीप जालंतु एवं कौनसी असहाय को कला कंबल दान करंतु। मीन राशि संतान पक्षर शुभ समाचार मिलिबो। छात्र छात्री मानक पई यह एक उत्तम समय। प्रेम संपर्क रे सफलता मिलिबो। भगवान विष्णु को सहित माँ लक्ष्मी को पूजा करंतु। तांकु केसर मिश्रित खीरी भोग लगांतु। बंधुगण ग्रह नक्षत्र आमको केवल रास्ता देखै थांती किंतु सेही रास्ता रे चलिबा एवं परिश्रम करिबा आम हाथ रे थाए। राशि जहाँ भी हो सबुठारो बड़ कथा हेउची आपणकर विश्वास श्रद्धा एवं सत्कर्म। एही दीपावली रे आसंतु आमे समस्ते निज मनर घृणा राग एवं नकारात्मकतार अंधार को दूर करी ज्ञान प्रेम एवं करुणार दीप जलाइबा। आपण समस्त को एवं आपण परिवार को आम तरफ दीपावली अनेक अनेक शुभेच्छा और अभिनंदन। माँ लक्ष्मी को कृपार आपण जीवन धन धान्य रे परिपूर्ण हेउ यह ही आमर कामना। जदि आपण को यही वीडियोटी पसंद आसिला तेबे दयाकर यह लाइक करंतु, निज प्रियजन सहित शेयर करंतु एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करने को आदौ भूलंतु नहीं। धन्यवाद। जय माँ लक्ष्मी।